بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا وياد قصو چوي منغا دن شي هذه القرية دي كلتا فكلوا خري منها ددينا حيث شئتم كم زي چخوا خويستاسو رغدا فراخا وادخلوا الباب سجدا دن شي دروازي تا پتا بدارای وقولوا اوای حتة دمغفرت خبرا نغفر لكم بخنبوكم تاستا خطاياكم دقناون استاسو وسنزيد المحسنين او زرد چه بدلور کو منگ نیکانو تام فبدل الذين بدل کا کسانو ظلمو چه ظلم کړو قولا وینا غیر الذي بداغنا قيل لهم چه ویل شو دیتا فانزلنا نازل کمنگا على الذين پاو کسانو ظلمو چه ظلم کړو رزن عذاب من السماء دبرنا داسمانا بما كانوا يفسقون بسبب داغي چه دی فسق کاو وَإِذِ اسْتَسْقَى یاد گسوا چه طلبو کدو بو موسیٰ علیہ السلام لقومی دفارد قوم خپلام فقل اضرب بعصاك الحجر نوی منگا وها پامسا خپل سرا دی گٹ لرا فانفجرت نجارشوی من حسنتا عشرت عینا ددین دولس چینیم قد علما تاگی سر پویدلا کلو ناس هر یو ډلا مشربهم په ګودر خپل کلو خورای واشربو سکی من رزق الله د رزق د الله نه ولا تعصوا او مگرزی فی الارض پزمکه کی مفسدین فساد کون کی